Shalom shalom matwa Mungu, salama julanyu, salama ya Mungu Jesus Kristo de Nazareti julanyu, mana waede Mungu mlibavu mtukufu, mwenye ushinzi, mwenye ubole, mwenye daraja, mwenye zinguvu, waede mwenye jabar, na wabu hazizo avam juan sama afali leo yani, ransarangu jana ziri ya Mungu arambia rifanye, rimsifude wae nasdzane mwede mbani ajajeje mbanda rangu mtume mbani de amjudza donc jana tijudza banamba waede paroli waede lumieri waede Mungu mlibavu wala mwezi Mungu kasirilinda wasi wanadamu rajara valide mba waede Mungu wana wae shughuli zani karibungo karamdunga wala katori force mbari mdunge wala wae kasilinda mba fulani kadha kubalamba Jesus Kristo de Mungu waede Mungu wala kabasema shindo ito wao mana ya mwana ziozae na waede ile paroli yahe ambarangule commencement waede Mungu donc hazizo sijonan zanavani mbanaka mjudza mwana wakati avant ya injili avant ya Jesus Christ mbanaka mtume mbani daka arungwamba Jesus atsoja hasabu yambani vavo msija kamwe ama mafali bi avant wanasema afali risimia dua mwezi Mungu ari kiliembeli maana wasikasisha bani rajara sifilu amba wasiria la tele au rea Facebook au rea YouTube au rea Facebook tijabi momo réseaux sociaux badua sija van sababu ya journalist zana amba Jesus Kristo waide Mungu wala wasi waika se force mbari mdunge beka kula tamana mdunge ato para ipebo maana nifanya ovani kakula mtu ilio kamba amhara ya Jesus Kristi o amhara ya Mungu na kakula mtu amhara ya Mungu katupara mpevu wala rangule menguni atoenshi mana mwezingu alikuamba silvenza pia si unurulio bebo abe kia mahovo nzia mbili vwa ya nzia ya hume na poto a droite a gauche peboni moroni donc baka boshwa yatu hazo jufanya kama eduare andisi mala tumezi Mungu mlibavu mtukufu Jesus Kristo de Nazareti wode mwenyewe daraja wode mwenyewe wingu wode mwenyewe ubole wode mwenyewe zinguvu wode mwenyewe jabar wode mwenyewe shinzo wode mwenyewe zuzi wode de fundu watu mala tumezi Mungu havo leo kama fundu watu de rumia osduazini mala tumezi Mungu leo mjabari de rumia osduazini mala tumezi Mungu jabaru na fundu wana ulibovu mala tumezi Mungu renge ihangya nguini kama wavenze uirenge urenge ulimi wangu ujitukuzede wao urenge hanyangu ujitukuzede wawe lewe ini sijofanya presentation yao vani amba wawe mbanda hujudza mwana imitume mwala tumezungu sumia urenge wawe ulimi wangu urenge wa hanyangu nisiji eliminate sivani mwala Mungu urenge wawe nafsi yangu urenge roho yangu urenge pia umwili wangu urenge pia ujipresente ulagwe asababu ulagwe wawe besi kamba mde lagwa mwala Mungu hadi zinabolela ho Jesus Kristi de Nazareti de namnyodu ini amen mwala tumwezi Mungu sumia hau bolono tukufu na daraja zao mwezi Mungu dunia mafia mwala tumwezi Mungu lolaho urwere urskine urswami mwala tumwezi Mungu uke na wasuru kiliembeli rijwez kweli mwala tumwezi Mungu riwonez kweli mwala tumwezi Mungu rikez kweli mwala tumwezi Mungu na kweli zinde wawe mana la verite de wawe wode mwenyewe kweli wode mwenyewe paroli wode mwenyewe ulibavu mwala tumwezi Mungu sumia hadaraja zao mwala tumwezi Mungu uri kiliembeli mwala tumwezi Mungu uri saidi mwala tumwezi Mungu uri acompanhe usirilishe mwala tumwezi Mungu uri dirige uke centri mwala tumwezi Mungu urifundrise ursomedze mwala tumwezi Mungu hauli bovu ho na tukufu ho na bolu ho dena mia dueni amen mwala mwezi Mungu Jesus Kristo de Nazareti msumia urenge kontroli mwala mwezi Mungu ya ziatima ya mifudzana ya wafiliwa wantuame mwala tumwezi Mungu urenge kontroli ya handicap urenge kontroli ya mabako kuna maoko urenge kontroli ya ziatima na mifudzana urenge kontroli ya dunia mafia ya education wana watu mwala tumwezi Mungu pia wamjana wangu mwana urenge kontroli mwala tumwezi Mungu ya pia zilopitali ubonese wantu wa kombo da kodzao mwala tumwezi Mungu sumia hadaraja zana ubolo mwala Mungu wama na mlibovu Jesus Kristo de Nazareti mwala tumwezi Mungu
humia hadaraja zana uboli wao utio pepo watu walio mwenkondo Mola Mwenyezi Mungu wavukishe utio pepo wajamaza waalisha Mola Mwenyezi Mungu wabesubira Mola Mwenyezi Mungu wabena makazi Mola Mwenyezi Mungu akisika kula kasna makazi Mola tu umbeni se ombe makazi aketia furaha na raha Mola Mwenyezi Mungu hadaraja zana uboli wao au nom de Jésus de Nazareth de namia duaini amen amen amen. Gloire à toi Seigneur Jésus de Nazareth, la gloire, la puissance, le règne t'appartiennent. Ubole, ulibavu, zinguvu, ufalume, uwahomo la Mwenyezi Mungu de génération en génération jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Amen Mola Mungu. Amen ibatu mtukufu mlibavu mwenye zirada na skudura. Hazo senambali zijakama jersome de paroli ya Mungu mana hiyo de parfum ya lazima ritie yode shaula lazima rile de Mungu. Mungu da lazima rimtie de marashi yatu. Mwezi Mungu de shaula yatu. Maraba mwalangu Mungu. Nisaidie mwalangu Mungu nikiliembeli. Nijosoma paroli ya ovani. Hau jonas zana. Wa mtisomedza mode na urungwana mtisomedza mtu. Wala mtisojwa na somedza mana mintu mama. Na mwezi Mungu ajalie kama kwa venze. Rina wana watu baba washikao maore wao. Hadara jana bolo wa Mungu. Wamkubali Mungu mba waede Mungu Jesus Christi watojo evangelizeu na mwezi Mungu asijali kama ngwavenze ramushka oho kama ngwavenze weda kliombeli papa mali to kliombeli au nom de Jésus de Nazareth amen dina dibovla bore la pia umatos la gwa waede Mungu maana yeye matamani yeye yonto msomea Yesu kama ngwavenze hadara jazana bolwa amba avant yoregia watu pia wasimjua pia watu pia wasimlagu wasikonfese wasimlue. Hey, alléluia, gloire à Dieu, il est grand, il est merveilleux. Je soma paroli ya Mungu vani unude mtuma korongolwa Ezai harmana itaureta waede mtuma ko alagoswa fito kuza Yesu nyingi kila mtu ataje Yesu hele ajana hali ya he namba waede mbani na msome Ezai harmana itaureta nami je soma kambani Ezai besoma chapitre nyingi juste chapitre ya kumjudzamba waye asija hasababu ya Mungu nje soma Ezai kama venzi au nom de Jésus de Nazareth amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. Hazizo zinakarmana Ezai 7 chapitre 14 je soma woda unde mtu akurambia akujorungua Jésus asija rangwa mataureta urangu Genèse mazas la gulwa verse za nyingi bebani leo nizosoma de Ezai zinzilo karibu na wae hunu zamla gwa nyingi Ezai 7 chapitre 14 au nom de Jésus qui de Nazareth ni soma paroli ya mwanangu Mungu hal zina dibovno bole lao jitukufu lao na nguvu zao amen par amour et respect. Alors Ezai 7 verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge Marie sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ewa, verseni sifa ya mana sente zwa shimaore mana verse ya moja tu ya mana taure tar mana paroli ya Mungu ya Biblu yo spiritueli yo rungwa tungu nyingi vavu hazi zonsi jonas za tude amba umzale wa Jesu la habirabu wa jarma injili ula warma taure taranguma sonta paka devani ndev ya Ezai yo kam karibu na itinini en fait ilio amba mlagwa mwingi Jésus arangwa vanamba mwezi Mungu wai Saint-Esprit wai Jésus kam wai de ajudza arangwa mba atsobeleha nairo Mariam shimaore tinyangu na wasinziro va vierge wae mwezi Mungu arangwa Mungu Jesus Christ wae atojodzwala na manahirimu aliomba waira hakaparzololwa na virgiae atomwira mwanawo Emmanuel yani Emmanuel maana yake zinalini Emmanuelini maana yake Mungu na wasi Dieu avec nous Mungu anawasi Mungu istadri mwezi Mungu anawasi sena mbali sira kama tena mwana Ezai toujours maana mlagwa Jésus nyingi swafi
Njosoma Esaïe 9 chapitre 5 hadzina la Mungu lisomawe Esaïe 5 mwala Mwenyezi Mungu nikilembeli mwala Mwenyezi Mungu saidie mana ode rumia urambia rumie utoribar nisomia mwala Mungu hadaraja zano bolwa on saidie usindishe mwala Mungu. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, éternel de la souveraineté. Donner une paix sans fils au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Amen. Le de Esaïe 9, quand tu prévois, on a tous les versets 5, de Mwezimu kwa haraya, on a sommet 5 te pare 6. Mono ujabarua Mungu weka kiri. Wami unu tufanyamba wayarungwa jeni msifu tufanyamba njosoma dezangu na kana zangia wana mbamba nsome na zai. Hazo srama Zakari tena 9. Mwezimu kwa tunambia vani tusoma tanpare. Wami tuprevoyamba njosoma de verset 9. Malangu Mungu soma sababu de wawe Jesus Christ de Nazareti. Ode mlibavu de mbole mwenyozi daraja. Ode fundu watu. Njosoma chapitre 9 ya Zakari bahe wa Jean Baptiste tojum zao Jean Baptiste be tojao ici. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Wende Zakari, baiwa Jean-Baptiste ula korungwamba na mdarse milima. Iyo ncho soma preo. Wende Zakari, Esaïe amjudza Jésus. Zakari tena, umtume tena kwa Zakari, tume Esaïe na Zakari. Abo simbinga kama ile Taureta, nisimbinga kama rama Injili na msomeeni Injili. Injili je msomea niyo. Sijakamara na chapitre Jakamara ma chapitre ya Luki. D'abord nsoma chapitre ya Luki 3 mana zungwa bande watu rabu wamna wanasizamba Jésus asija. Donc je soma Luki 3 vano Jean-Baptiste comme Judza à Korongwamba Jésus asija je baptisé avec le Saint-Esprit. Je soma Luc 3 verset à partir de verset 16 au nom de Jésus de Nazareth. Hadina la Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ odem libov dem bolo dem falmatu ode fundwatu. Rjan les Israël kam gwabenze, rjan les baraka ramos ma parole yao rukizembele de wa malatu Mwenyezi Mungu hadaraja zao amen. Ni je soma Luc pardon 3 à partir de verset 16. Alors il leur dit, moi, je vous le Jean-Baptiste, je me soma skangi na bele vande Jésus tout le soma. Vani pour l'instant Jésus tout d'aller magnatu. Alors il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoie son air de battage. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, arongwa vanamba waya asi bainisha wantu na maji be umbeli hai busi jamtala deja unyuma hai busi jamtuma deja ka avawai ele mana avavu ajo baptiser wantu na esprit saint na feu du Saint-Esprit.
rentu wa baptisé na fête du Saint-Esprit de wala gwan lanki baba baba hiba baba tili baba ya l'église mana wale wondo fanya alliance na shetani imite toujours Mungu ambaye afanya hizo Mungu asifanyao wala goba baba ya wele banisa watu le baba ya Mungu parole ya Mungu langi ya Mungu swafi uneka mtu abatizwa nafe ile mtu ala gwan langi baba Saint-Esprit na ife try para aibatizwa baba mtu kaza imagine Jésus tu kamkata nafasi haya na wavona kutana mwambeni vona msomieni vanamba Jésus waye il Saint-Esprit imjili à partir libéral j'en ai après je crois que Rijavani Jérémie sifuri ngora de la jarabusi tsorongwa imahayo après au nom de Jésus de Nazareth wona ko josoma tukuzangina pale mwezi mwana mbesi yako vile abani vile abani je msifure Jésus Christ Jésus est merveilleux. Je suis makamwe armana Luc 1 à partir du verset 26 pardon. À partir du verset 26. Luc 1 à partir du verset 26. Je me suis mis à sabia Mungu annonce de la naissance de Jésus. Yani mjidio wa naissance ya Jésus. Rangu tauretaju, timambia nizoule. Tarwasili injiliju. Jésus de Nazareth le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte, devenue enceinte, et elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on l'appelait stérile. Et dans son 6e mois, elle est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Relwa navani, mwezi Mungu arongwa vanamba l'annonce de la naissance de Jésus. Mwezi Mungu mbole mlibavu de mwenyezi daraja na ubole na utukufu. Vani Elizabeth Amira mshwai wa Zakari ule mtume Zakari wayaka sterili kakodza. De mwezi Mungu no jabarwa. Mana akotamba jamzede mwana moja tu de ajo mu annoncer au Jésus Christ na wo arenge na wo wode aliona esprit ya Eli ontongomba Eli tume Eli Jean-Baptiste weda ko wode unu de mai Elizabeth de mai bae de Zakari abor sera kamera rambabwe de Jésus mana wode arrivele abani Jérémie sifu Jérémie lagwe ma hanyoni hatu akede shaula yatu de majatu de marashiatu vavo 6e mois ini yeli kade 6e mois ya mshe wa Zakari ya Elizabeth akozomza Jean vavo 6e mois ini mwezi Mungu abelia malaika rongolwao Gabrieli ende ha Mari mana Mariwo sidelemba wo Mariwo akomtui mwezi Mungu swafi
Mari wa kumtii Mwenyezi Mungu swafi. Yani familia tena kumtii Mwenyezi Mungu. Mtoto msomiani familia. Familia Mari siku Mungu atafanya grace vani. Je msome pia familia vani ala hata wasili. Mana taruma verset zine madzam sona ba familia vani de Jacob Mari Davido pardon Joseph mazade mewa deraka kamlola lera Jesus amirwa. C'est-à-dire amba l'ange Gabrieli ijaimu visite Mari imwambia amba Mwenyezi Mungu au tukuza uto miramana uto zamana toirwao uto mwira Jésus le sauveur yani mkombozi. Le mari a dit samba itokaje jene wami ta parzukana mtu baba talolwa. Imalaika imwambia amba ushange mana Mwenyezi Mungu mjabari be Mwenyezi Mungu mtukufu Mwenyezi Mungu mwenye zirada na sikudura. Tibelewande na Mungu ato vudzilia couvrir c'est-à-dire ato vudzilia umwanao mimba nao c'est-à-dire risifanya sentezi amba Mwenyezi Mungu ajovudzilia mrumu Gabriel ajarongo mana Mwenyezi Mungu weka fanya tuko pindikaveli hamtu ajarongwa c'est pas possible. Mwana tamkia mtu ngoma Mwenyezi Mungu mwambane babele mtu ajarongwa fulani kada turongwa jau yo tambo. Donc Mwenyezi Mungu toujours velea alama amba weda arongwa. Donc ouais atojo mcouvrir atojo amsouffler tout Marie mon ya Marie malaka vasema atojo. Mais il fallait ajashemele zonto pia waziju. Amba butodola mwana heruao na Maria tuzamana heruao atomwira Jésus weda atojo comme mkombozi. Va voir zizo wamsenda mbala na kila mtu ataelewe. Atojo ajasome harmana lui qui annoncia ya naissance ya Jésus harmana lui qui ajasome Luc 1 tapaka ikome wamini soma annoncia de Luc 1 à partir ya verset 26 atapaka verset 27 be mtu atujua some ta ikome haya bali wantu poser ma question ngwari basi mariwo wo akomprie mbani hey wasona dambas bakwaswa guguru so guguru swafi yani kila mtu katamkia Mungu ikavenza mkia arongwa van la servante Marie est la servante de Dieu tu vois. Ouais, Marie à se reconnaître. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse comme pour moi. Et l'ange la quittera. C'est-à-dire, Marie nous dit Jésus physiquement, spirituellement. C'est-à-dire, ouais, mtu azwa Mungu. Mwenyezi Mungu akatamani mba. Mwenyezi Mungu akatamani amba. Jésus Christ wae lera ato amudwa koria yijia harmona tuarifu harmona mimba Mariama kaka na 24 ya ufanya il fallait obéisse parole ya Mungu wesida deside obe Mwenyezi Mungu wae lema daraja za ngwatu lala trasa ala asala kama pa hima usima kama pa fanya kada usimia Mungu de hiyo desire kamtwamana sika kamtwamana kamfalume kamfalume ka na tajiri kama tajiriba mwezi wewe ngwatu gozae una jali arongwe womba na mnikubali wa Jesus Christ de Mungu mjepevoni rikie pia ono de Jesus mana ya moro ngwatu ngamba sitsa tabasabani watu pia armarezo sizo pia watu mlagwa de zina eto ja la fin du monde à la fin du monde je me souviens nion le rato jamba dunia likomo watu pia watu tobaki watu kila mtu apewa atofao atomdetruiza urorao atofao watu tobaki pia watu katuli na wa Jesus Christ ode Mungu falimu ode mbole Dieu de gloire de puissance saint est ton nom saint est ton nom le roi de gloire saint est ton nom pia wakamdunga watu vuramani vunongwa Valeru zinamona mtola jaba kivala ramamba Jésus de Mungu karam rihara ya karakubali rimliza fete rimnazi fete na balika kweli na babu hazukamwe harimana yabo tusomsomiani amba ta sukua akala kurwa be tukale makati itokomba tiwasili wo lera akala kurwa watu wakumbubwa na mfanya makufuru na waona ujabaru wa Mungu ufanya amba ntidi dima kungia saile washanga
wakabali perongo unikodi mwana Mungu rielewa na babu azizo leo video nikasizengi yangu vumana wakatunu bani video tusifanya pia yo msifu tu de Jesus na mtomo jo msifu Jesus Kristo lazima nikemba mtoba kidi na wetu kasila wanta tanya hule na hule mana wede Mungu wede mlibovu wede mwenye daraja lazima ramu msifu sikemba rangia mwana shapitiria rimsome Abraham rimsome David lagwedi wetu Jesus Kristo de Mungu Jesus Kristo mlibovu Jesus Kristo de mlibovu Jesus Kristo de Mungu Jesus Kristo de mlibovu wode mwenye daraja wode mwenye obole wode mwenye tukufu Jesus Kristo de Mungu nisi profite kama video lini bandani mlago Jesus Kristo ni msifuo ni mwambie nvanamba watu wengi wanzisaomba salary nse para vani tini kila sasa mwambia amana video zo amba salary ni livo vani kisaje atanifanya uhazini salary isija vani unu mwana supplementary tumba mwezi Mungu argent liye mwana supplementary na mwana prime tumba mwezi Mungu argent liye rikena wae risifanye mbovu deja yote salaire titi wala ti prime titi wala ti supplementary titi imagine vani va salaire plus supplementary plus prime tokozo zotaru ngala mtu amoliva prime la jivo ngala mtu amoliva supplementary za la jivo parce que machine moi joue combien de milliardaires nizlindrao ça s'appelle tini milliardaires vie éternelle uhayati wa Mungu pevu nzanere Jerusalem la nouvelle Jérusalem mwikia au Jérusalem amba si la ville de que Dieu ouais mwenyewe hau jabari wahi jardin nzuri mafrera mazuri yakasi duniani hunu nyumba zatu za dhahabu kapta situmu yode salary yangu ni 100 vani nendraona mbio ni pare nilale bavuni na wayamba bavuni nimlalie murde displua ko roi Jean ule afanya evangelia Jean mana Jean Baptiste woda akomjomjudza ko jombia tomba darse milima ntojomsomiani isija kama avenze par la grâce de Dieu woda Jean Baptiste Jean angia tini evangelia ele ule Jean ka displua na akombenza Jesus ila baston Relewana. Donc, Jésus-Christ de Mungu. Salary yangu nilindrao de la vie éternelle. Watu haya salary yangu nilindrao de wayati wangu. Le mengu na kiyama. Mwezingu anjale pardon rangu le mengu deja mwezingu depuis antor mastambu. Wamsijikaza maana mwezingu ngomba mtu ajikaze. Wasema asifu. Kila swami wasishukaboti mala tumwezingu riswami rugi senzia rikiliembeli kana wasur conseiller yo tudi hazikao. Gula segondi mana mtu asiria mbajaja fanya rate mana shetani bili sawaye jifanya mbemli bovu biangu mtatsinzena mvumbua mana hangu ile rien mtatsinzena mnafikira mbaye mtashina nafanya tungu pareni kitu na Mungu yani nsamba fikira zangu pia olia mnarungu mana mrie shetani nimrie de Mungu fikira yangu pia kile Jesus Kristo tu akira nafsi yangu akira mwa roho yangu yani mwezi Mungu mlibovu mtukufu akira mwa roho yangu ajer mwa roho yangu ile pare shetani sparenzi avira msimbloki amlango simtesa fiki kadena zila kartilia zo wasi rakana wae hule rakufanya uchafi zote simtilia zo hunu kaspara virangia anfanya tungu tskoyoti donc wani munjiji obabo munlizao nisum pardonne ni tsena 70 faceti mana kila siku woja na zazangina nekazi zikati lizomba kadha yako tu sikabili okia na mango etu na bangu na familia yangu na ahli yangu pia watu la wabamu kazani paseti shughuli zangu kwa hiyo muhimu de nimsifu Jezi muhimu de nimjemwambia nivani mwakira mayara tujemwambiani badine kama kila mtu katsanikia adatojoa la harmana page yangu ese problemu maana kula wanyu mlaona ngina sija mwezi Mungu dafanya wewe na daraja dafanyao every year wamini yomejla kwa vani zabakabu zinade Mungu my leads a problem yangu Mungu da msumveria ndo anata toyova so leads au maana maisha yao kwa yatuma donc voilà haya harmana watu wazisaomba wangejeje na waderejeje maana watu wengi wasifikiri mauramba volomba wadisamba silvaxage wa mtu adere huno pare marke msadati ndo tsoparao tusa wa adere a Jésus mtu asirungwa halini Jesus Kristo tukubalamba ode Mungu ode mwana Mungu wawe nsibwa roho yangu nurenga armai nafsi yangu
nuringi mwana ikuri yangu mwana roho yangu hakweli ungia mwana roho yangu univinge unikilie mbele unigide ukede konsei wangu ukede de Mungu wangu ukede mfalme wangu ukede sauveur wangu yani mkombozi wangu ukede juju wangu ukede avuka wangu univinge harma maisha yangu nipara usalama ra kulimengu takiyama bas yodi adere voilà donc hazizo sisikamule hanguvu mana vidolini la Jésus tu jana chashtu zangina Jésus tout Christ, Jésus tout Christ, Jésus Christ tout, Jésus Christ tout, Jésus Christ tout, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ tous les lieux, harmana wakati kama vidoro tofanya bani sifa de Jésus Christ tout, de Jésus tout le jour sifo de Jésus le jour annoncer de Jésus le jour la gloire Jésus Christ tout, Mungu mlibavu tout, Mungu mjabari tout. Gabo salama na ke namkarma na salama na maba Mungu nake na wanyu Mwenyezi Mungu arjale kama avenze wana watu wakiwa na watu wasulivu Mwenyezi Mungu abuze zero maana kabasta mama watu warongomba amba wa mama ojivwa wa mama wa delio wanaono no rongo ojivwa wana waliwaidzi wana wafanya mbovu kabasta mama ajvo mwana yake mwidi c'est pas possible mama atojikaza tu anangona bado mwanangu msimsikize tambo beroni haya sikoza donc hazi simia doa ban kamu avenze mkena ke pièces ensemble réparer pièces sur sommet doa sababu ya Jésus Christ ha Mungu wa Jésus Christ ramdunga mara tumwezi Mungu kakula munvisha omba mazamu kubali Jésus na rimezi doa na rimie Jésus kamu avenze aritulizie wana tulizie malago tulizie zinti arishikizie voya ya upepo yahe voya subira voya ya mahaba yahe voya subenzana arishikizie voa bandage kizo voya majar kizina voya cet esprit harma zinti harma malago harma zinrola harma na uzfami mana mama wengi wa mama mlio wananyu wekiwanyu nisimia Jesus Christ na Nazareti akede fundwanyu na mkizembeli Jesus akede de fundwa wananyu akede konsewa wananyu mana mama weke kashindile ya mwana waminsona dalili mana mwanangu siweke batsaweke besina bae wa masabu zitongo shetani wakana wami waminsona katastrofi jirio wa kiomba bantu baba usubutu adzena mwana na mtu na rimba we shetani muno vuna kana shetani bai wa mwanangu nisema na pratice wa Jesus Christ nswami yo juste sifaza ile nzongo bani le juste rungo ambayo koli mbole mana voyager wantu arma tambuzo de na usifu stadiri mba sumambia mwezi wa nswami mana rungo ba vidunu la hetu so tema na parenthesis mtiti sumambia mwezi wa nswami bai wa mwanangu handa mharab mwanangu ambaye timanaye kamba ka aramba wai kasfana na wae baro ngomba kasimtsa mono firiona otadela kao wami kabasi andu yangu wali andu yangu antumulidzao wala antumunifanya zimbo vani andu yangu mana anduo sidi mwanadamu andu ya tuwaso kwamba mwezi kunafanyisha wasapiza unapizana na ufanya na mbovu na umilia na badri kama mia badri na rumile shetani badri urambulia mlango rimie de mwezi Mungu ribali mlango hiyo shetani siparangia mana andu bole yatu ibirawa ingia mwananya aufanya mbovu ingia mwanzano aufanya mbovu ingia jirani au lihidza aufanya mbovu de shetani bilisa firiauna wewe ukana nafasi anana delevani amba shetani kashika tu ikiwa tola wekiwa hepevoni la kushika akutula pevoni tarma msafia bavo malaika entieri ya malaika za Mungu entieri ya malaika za Mungu nyingi siku ngoto nifanya grace mala shujua malaika za Mungu malaika za Mungu nyingi entire malaika za Mungu zibungu shetani wao pia watu wazima agent wa shetani nakakula mtu tena iliyo kamba ase ya majini ati unafika ya majini ringatu marke mana pia wanafika sasa ujua mtu yao jina ringatu marke na pastora rongo unafiki ambatsa watu wale mbe marke anande aipoteza watu na sirongwa tongoza kila mtu tu ikomba siringi watu marke enero tu kabla mtu enero ambabala simzira unafiki awasi mkazamuni unafiki mana wengi wafanya pakti na shetani wengi mapastori wale wanaona wakona watu wengi wajao wale kufanya pakti na shetani wauza amzao pari wake na pouvoir wa waziri wantu wairungu wa mvumbu wa Jesus Kristo mana mrisidale mba hele msafu watu warengao msafu wangia aya watu yantu masera wafanya tumbuvu mana sabane tambo zupera sijua hele bulio mafundi komba warungulo wale mailim dunia wagangu warungulo mailim dunia wao urumile Qur'ani
bas de heli wa jawar mane biblu shetwana luna wantu ngolo maframason na tijimatini momo wao ringa kama katoliki wao na mateme de Jehova wao kila mtu akarma religion wao ringa jina la Mungu aifanya ugangi mono tu rongo banamba wa wantu ngolo mailim dunia wao ringa msafu wa Qur'ani ya Mungu waifanya ugangi vana wantu tena ngolo hunu amba saint magie blanche wao wantu ringao magie sainte mwakama la magie sainte wao kila magie sainte drorange paroli ya Mungu wa iturize wa bangisa wantu de wanu warongolwao maframason watu fanya pakti na shetani wanu warongolwao ma katoliki wao fanya magie sainte wao renga jina la Jesus Christi walirumia maframason pia warumia waifanya ugangi waparimarke matemo de Jehova pia wao renga jina la Mungu Jesus Christi walirumia kama paroli ya Mungu ewa msafuni watu walifanya ugangi warongolwa mailimu dunia wao renga msafuni unu watu warongolwa majisenti wao renga de harimana biblu Jesus Christi oui paroli ya Mungu ini wao renga unu wao renga jina la Jesus Christi walirumia wafanya tini wairongwa mba wafanya ugangi wao karsena mbali va gari mtu akatoa gari langiwa mba arongwa mba waede le shetone kasua sija sitona sija mazali baba ronda arenge la croix ile ai inverse la croix ile makatoliki watia hunu wanda wa hi adore umuri wa pawa ule wase unurongwa umuri wa pawa tule Jesus waskaradunga umuri wa pawa waya urenge wa Jesus croix ya uju mwenye wapinga gari la rongwa shetani wa mtu wa shetani asama watu wa mdunge wala tumezimu shetani na wapeu waya inverse safi na croix c'est-à-dire wode wantu warongolo ma magie sainte wafanya la magie sainte la magie blanche donc ugangi kweli wamelna kwa ramba ugangi kaubo mana tapariza mini ugangi tana mangwa mwa jini tatakumamini amba mangwa ya jini mana mangwa kana majini akana patosi akana rumbu tumbuti chini momo shena role na ole de baindi yoti ya vudu moro jahannam kama ya jezi pa ya kutaya ninge ya ntambishi tia vudzo bazo sina tunyengi maza tayangu sina verti semba sina tanyengi babwazo shalom narke na Mungu shalom narke na baraka shalom Mwenyezi Mungu arjali zaira arjali baraka rikari mwana unono wa Mungu kamungu avenze shalom Jesus Christi ajidzwa fanya sentezi nikatangu community parat rongoa Jesus Christi ajidzwa na mtume Isai na mtume Armulo Zakari na Jean Baptiste wa mjida Jesus Christi na Gabrieli ajamwambia Marimba Mwenyezi Mungu atovudzilia Jesus aromba yaho utomdzana utomwira Jesus ode rungulo soveri na dzina la Emmanuel c'est-à-dire Mungu na wasi hazizo shalom que Dieu soit avec vous je vous laisse dans la main de Jésus je vous laisse dans la main de Dieu tout puissant Jésus-Christ de Nazareth je vous laisse armana msumlisha na mwamioni yahe mke wa tukufu amtinu utukufu de wai aritie upepo aritie furaha tie baraka tie raha halzina bole lahe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth amen gloire à Jésus-Christ de Nazareth gloire à Jésus Rabbi watu gloire à Jésus-Christ le règne la puissance la gloire appartiennent à Jésus-Christ nguvu na ubore na ulibavu na ujuzi na ushinzi na mahaba na falume wana Jésus-Christ de Nazareth atampaka dunia siku makamgo avenze au nom de Jésus Nazareth amen